समंदर पार बसी है मेरे देश की दुनिया, धरती का हर कोना कोना मेरे देश की दुनिया, सबसे रिश्ता बांध चुकी है मेरे देश की दुनिया, सरहद सीमा लांघ चुकी है मेरे देश की दुनिया। वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव. Er komt een vaste veerbootverbinding tussen de Eemshaven in Groningen en Kristiansand in Noorwegen. De rederij gaat in de Eemshaven een kade en een kantoor bouwen. Vanaf april moet de veerboot 3 keer per week gaan varen en volgens de reder honderden banen opleveren. Thailand laat weer Nederlandse toeristen toe die volledig zijn gevaccineerd. Het land versoepelt de coronaregels en stelt de grenzen open voor gevaccineerde toeristen uit in totaal 63 landen. Maar volgens correspondent Mustafa Margadi moet je je reis wel goed voorbereiden. Een week van tevoren moet je je registreren online voor de Thailand Pas QR-code. Voor je vertrek moet je ook een negatieve PCR-test overleggen. En als je in Thailand aankomt moet je nog een PCR-test doen. Die moet je afwachten in een hotel. Nou, als je dan nog steeds negatief bent, dan kun je lekker op vakantie in Thailand. En Thailand staat nog op oranje, dus het is eigenlijk de bedoeling dat Nederlanders alleen voor een noodzakelijke reis die kant op gaan. De Britten dreigen naar de rechter te stappen als Frankrijk niet inbindt in de ruzie over de visrechten. Na de Brexit moeten Franse vissers een vergunning hebben om in de Britse wateren te vissen en andersom. Frankrijk zegt dat Franse vissers veel te weinig van die vergunningen krijgen en dreigt daarom de energielevering naar de Britse Kanaaleilanden te stoppen. Groot-Brittannië is woedend en overweegt juridische stappen als de Fransen niet snel ophouden met het dreigement. Duurzame oevers langs sloten en kanalen zijn goed voor het waterleven. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie Flevoland. Het aantal planten en dieren neemt toe en er komen ook meer soorten, zegt deze ecoloog. Kokerjuffers, libellenlarven, bepaalde soorten kevers en wansen. Met name kevers is zo'n groep die thuis hoort bij zo'n oever. Die zitten er gelukkig weer. En zowel meer soorten, schone soorten, als hun aantallen. Ja. Traditioneel hebben oevers langs plassen en sloten een rechte houten beschoeiing. Een meer geleidelijke oever is beter voor de natuur, zegt Flevoland. Inmiddels is 700 kilometer oever in de provincie duurzaam. Het weer, geregeld zon en aan zee een bui, later ook landinwaarts. Er staat een stevige westenwind en het wordt maximaal 12 graden. Morgen wat frisser, verder verandert er weinig. Dankjewel. Zometeen de top 1000 shuffle. De afgelopen week hadden we een aantal kandidaten die gelijk bij de eerste plaat raken. The beginning. It's your multicultural radio station. SKS Worldwide. 24 hours a day. On air. Check www.radiosks.fm. Alleen samen krijgen we corona onder controle. The future, the next generation. We are the hottest, the latest sensation. No Monday, no Sunday. Every day's fun day. It's your choice, it's your stream. SKS. Radio SKS, meer dan een muziek alleen. Yes, we can. Bij Radio SKS, ja, dat kan. Slimmer adverteren bestaat niet. Een banner bij Radio SKS betekent, uw site of bedrijfsnaam wordt vele duizenden keren per dag gezien door een multicultureel publiek. Kuli Japanese Chinese Blakaman, Radio SKS is voor ons allemaal. Direct resultaat, meer bekendheid en meer bezoekers op uw site. Flexibele plaatsingsmogelijkheden voor een vast maandbedrag. Zeer betaalbaar, al vanaf €90 per maand met opstartkosten van €25. Contractduur minimaal 3 maanden. U steunt ons initiatief en zo kunnen wij de site en het radiostation blijven ontwikkelen. Informatie algemeen telefoonnummer 036 545 1763. Ria Mandjes 036 53 29 43 4. Telefoon 06 398 928 en 855. E-mail radiosks@live.nl. Radio SKS, meer dan een muziek alleen. Yes, we can. Bij Radio SKS, ja, dat kan. Slimmer adverteren bestaat niet.
En dan is het nu weer tijd voor een vol uur muziek en informatie op Radio SKS. Radio SKS. It's only your choice. It's Radio SKS. Namano Senarayno. Dus swagatum in het tweede gedeelte van het ochtendprogramma. U allen van harte welkom. Jawel, dus we hebben nu dekhaje to henna programma. Samil huwa hai bhai Alvin Tribeni sat der hahim. Jawel, Alvin bhai, also mera pyar bhai namaskar. To dosto we hebben nu baat आपसे में कर हूँ over het OLED. Jawel. En ik weet niet of vele mensen weten van wat OLED betekent. Een OLED-TV, dus laten we het maar even zo naar voren brengen. Een OLED-TV maakt gebruik van, zeg maar, organisch licht. Het is een emitterende diodes OLED. Iedere pixel geeft licht, waardoor er geen, zeg maar, achtergrondverlichting nodig is. Het resultaat is een hardscherp en helder beeld met geweldige contrast. Door het gebruik van OLED is de kijkhoek van dergelijke scherm enorm en ook de kleuren spatten van de scherm. Fabrikanten kunnen OLED-schermen ook dunner maken, waardoor ze beter staan in veel woonkamers. Geen donor, dus wij hebben maar dunner maken. Tegenwoordig zijn het de meest OLED-tv's 4K. Vergelijk hier ook de beste OLED-tv's, waar dan ook dus wij hebben maar. Dus dat zegt OLED. Tot zover dat je weet van waar we het over gaan hebben. Dus wij hebben zoals ik u net vertelde, dus wij hebben ziek door OLED. Beste liefhebbers, jawel. Van gezondheidstip hier bij Radio SKS ga ik u zo meteen vertellen over de OLED. Kan OLED ons ziek maken? Of juist niet? Dus hoe zit dat in elkaar, beste luisteraars? I want to know from you here on Radio SKS. Jawel. तो जरूर दोस्तों भाई बहनों आइए प्रोग्राम में पेश करते हैं एक प्यार भरा नगमा। इस तरह से देखा जाए तो दोस्तों भाई बहनों जगह
एक प्यार भरा नगमा मीना फ्रॉम उत्तराखंड के वास्ते। बस उसके बाद में यूं ही हमारा तुम्हारा साथ चलते रहेंगे। सुनते हैं दोस्तों, भाई मिनो मजा लेते हैं। दिस योर चॉइस, योर स्टेशन, रेडियो एसकेएस। कम ऑन अरुण, मेरी पार्टी में रंग कैसे जमेगा जब तक तुम शेर नहीं सुनाओगे। हाँ कम ऑन अरुण, कम ऑन यार। क्या करूँ यार, आज कोई शेर ही नहीं बन रहा। अरे ये क्या हुआ? ये तो शम्मा ही बुझ गई। अरे अब तो इसे खुदा ही रोशन कर सकता है भाई। अरे चेक करो यार, फिस तो नहीं गया। क्या मालूम? अरे भाई किसी के पास माचिस वाचिस है कि नहीं? हाँ हाँ मेरे पास है। ये आंखें, ये चेहरा, ये नूर, इंसान हो या परी हो तुम, कितनी फुर्सत से बनाया होगा तुम्हें बनाने वाले ने। ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, कितनी प्यारी आँखें हैं, आँखों से छलकता प्यार। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। तेरी कोयल जैसी बोली, तेरी मीठी मीठी बातें, जी चाहे मेरा मैं यूं ही तेरा करता रहूं दीदार। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। कितना हसीन चेहरा, प्यारी आँखें,
हंसी रंगीन जवां मदहोश बदन तू हुस्न शबाब का है गुलशन तेरे अंग से खुशबू बरसे परियों सी सुंदर छाया जो कुछ सोचा था मैंने वो सब कुछ तुझ में पाया तेरी एक अदा पे मैं सदके जाऊं सौ बार कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी आंखें कितनी प्यारी आंखें हैं आंखों से छलकता प्यार कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार फुर्सत से बनाया होगा जवेल यानी कि आप ही को इस तरह से दोस्तों भाई बहनों फुर्सत से बनाया होगा ये कितनी हसीन चेहरा ये प्यारी आंखें जवेल पेश किया है प्रोग्राम में दोस्तों भाई बहनों देखा जाए तो Mina from Utrecht gewaste or Radio SKS, your choice, your station. Dus op de vraag is aan u van, kan u ziek worden van OLED? Alwin Bhai die vertelt al van wat OLED betekent. Jawel, dus op goede kwaliteit tv kijken. Dat is OLED. Dus op OLED betekent ook zoals bij Tirbeni dat zegt van wie breed heeft, laat breed hangen. Jawel, dan heb je OLED. Zo gezegd zo. Dus ik zal u het volgende hierover vertellen. Beste liefhebbers, niet zo heel lang geleden kwam plots, jawel, dus mijn hoofdpijn weer terug. Een aantal jaren geleden had ik nog wel eens last van migraine in drukke tijden. Maar sinds ik zeg maar glutathion slikt, jawel, het wat rustiger aandoe, heb ik eigenlijk nergens last van. Toen een paar weken geleden, ik snapte er niks van. Na grondig onderzoek bleek dat mijn nieuwe iPhone, jawel, dat schuldig is. Er zit een nieuwe type scherm in dat bij sommige mensen heftig gezondheidsklachten kan geven. In deze nieuwsbrief, vertel ik je hier graag meer over. Heb jij daar ervaring mee? Dat je zegt van, door een bepaalde, dat je een bepaalde type telefoon hebt aangeschaft en dat u daar op een gegeven moment last van kreeg. Shirley zegt ook van, ja, zo is dat, Ria, als je breed hebt, dan laat je het ook breed hangen, jawel. Ik weet niet hoe breed het zal hangen hoor, want ik kan beter een beetje mager hebben en dan hangt het wat beter. Ik heb het woord opgeschreven, zegt Ria Manjes, jawel. To aye sunte dus op hem nog programma betalte hem. Zo gezegd, zo gedaan. Dus telkens als ik mijn nieuwe iPhone erbij pakte, werd ik na een aantal minuten wagenziek. Jawel, een raar soort misselijkheid maakte zich van mijn meester. Na het wegleggen van de telefoon kwam er vervolgens hoofdpijn opzetten. Ik klaag de steen en been tegen mijn vriendin. Ze vond het gek, want ze hoort mij normaal nooit over hoofdpijn. Toen ik vermoedde dat het wel eens aan mijn nieuwe telefoon kon liggen, ben ik op onderzoek gegaan en dat verklaarde veel. Jawel, dus laat ik er zo meteen meer over horen hier bij Radio SKS. En ik moet je zeggen, dus de volgende song is aangevraagd door Chandra Mahabir. Jawel, Chandra ka manpasand on Radio SKS. Dus आइए सुनते हैं, मजा लेते हैं चंद्रा के साथ में. भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या शाम. भली भली सी एक सूरत,
भला सा एक नाम धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या शाम कौन है वो दिलरुबा अरे कहो ना हमसे जरा ओए लो ना 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 ओए 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 तुम हो ओ दिलरुबा भली भली सी खूबसूरत भला सा एक नाम धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या हुई मेरी बेटियां की चोरी अच्छा अरे हाँ उस चोर की शक्ल है गोरी तो क्या हुआ हो गया मिलना बहुत जरूरी चल पगली फिर सुनो तो आगे हमारी दिल की मजबूरी तो वो जो मेरे करीब आया ओहो मेरे तन पे पड़ा जो साया फिर क्या हुआ यूं समझो ना गले लगाया छी 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 तब से सोती हूँ जागती हूँ लेके उसका नाम कौन है वो दिलरुबा कहो ना हमसे जरा ओए 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 ला 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 ओए 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 आउच तुम हो वो दिलरुबा भली भली सी एक सूरत भला सा एक नाम धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या शाम हाय मुश्किल है मेरा भी जीना तो आता है पसीना बाप रे कल मैंने देखी अजब हसीना प्यार में उसके धड़के मेरा दिल जलता है सीना धक 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 बात को आई बड़ी अदा से बोली क्यों खफा खफा से हाय मर जाऊं हम भी थे एक नजर के प्यासे क्यों नहीं दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गया आराम कौन है वो दिलरुबा कहो ना हमसे जरा ओए लो ला 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 तुम हो ओ दिलरुबा ओए लो ला 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 तुम हो वो दिलरुबा Je goeie baden dus bij me bhali bhali si ek सूरत jawel erde Burman और यानी कि नवीन निशोल चना किशोर कुमार प्रोग्राम में साथ दिया है दोस्तों भाई बहनों वेरी लवली वेरी स्वीट jawel दोस्तों भाई बहनों गीत संगीत के साथ में आपका सेवा किया है Chandra Mahavir. Jawel, dus wij ik krijg een vraag van bij Alwin, bij van jongeren en ouderen zitten op tel 90% elke dag. Wat zal gebeuren bij? Vertel eerlijk, hoe lang zit ik? Ja, ik zei het, best wel lang. Ook naar het scherm te stralen natuurlijk. Hè? Dus zoals mensen ook op het werk natuurlijk. Hè? Alwin, wij zeggen het volgende van... Ik ook. Wij kunnen niet los meer. Maar goed, dus wij benoemen. Je glazen van de bril moet ook tegen computers, etc's bestand zijn. Ja, dat ook zoiets. Dus wij benoemen. Luister verder wat ik u te vertellen heb, beste luisteraars. En dan mag je daar natuurlijk verder op reageren. Zo gezegd, zo gedaan, dus wij hebben. Dus wat is OLED en PWM? Kent u dat ook wel, dus wij hebben?
PWM. Op internet melden duizenden mensen dat ze hun nieuwe telefoon weer naar de winkel hebben teruggebracht omdat zij last kregen van klachten zoals hoofdpijn, migraine, misselijkheid, vermoeidheid of oogklachten. Fabrikanten zijn hier van op de hoogte, maar zwijgen in alle talen. Dus als het u voorgekomen is, schaam je niet. Vertel het ons, dat je ook dit meegemaakt hebt. Het kan niet zo zijn dat andere mensen dat meegemaakt hebben en de luisteraars van Radio SKS daar niks van weet. Dat zou toch erg zijn, hè? Dus ook veel vorms wordt steeds een been geklaagd. Ook kinderen met een nieuwe Nintendo zakcomputer melden gezondheidsklachten. De oorzaak van de klachten is het gebruik van een nieuwe techniek voor schermen, gemaakt door genaamd OLED. Organisch licht emitting diode. Betekent dat dus Jawel, OLED. Organisch light emitting diode. OLED schermen worden door fabrikanten gepresenteerd als het ideale scherm. Ze zijn zuinig, waardoor de accu lang meegaat. De kleuren zijn levendiger en de kleur zwart is uiteindelijk echt zwart. Dus het probleem van OLED is dat wanneer het gedimd moet worden, een kleurafwijking kunnen ontstaan. Omdat deze reden passen fabrikanten van dit soort schermen meestal een LG en Samsung dit scherm aan. Verschillende telefoonmakers leveren een truc toe, PWM. PWM staat voor Pulse Width Modulation en werkt als volgt. Door de scherm op een hoge frequentie vaker aan en uit te zetten, wordt de helderheid bepaald. Het scherm knippert dus voortdurend. In feite is het zo'n knipperlamp, een stroboscoop. Zoals vroeger in de discotheek, maar dan nog een fractie sneller. Is dat toch? Dit licht, wat je dan helemaal gek maakt. Omdat dit soort snel gebeurt, heb je het niet in de gaten. Het is een soort optische illusie, waar jij je niet bewust van bent. De hersenen flikkeren die geknipperd uit, zodat je niet doorhebt wat er gebeurt. Met een high-speed camera heb ik een opname gemaakt van zo'n scherm. En als je dit dan weer vertraagd afspeelt, dan zie je wat er eigenlijk gebeurt. Dus we hebben nu de helderheid. Daar zal ik het zo meteen met u over hebben. Jawel. To dokerem age chelte dus we hebben nog program ko barate hem. Jawel. To dus we hebben nu Josephine Jadonat program में भी शामिल हुआ है. तो क्या कहते हैं यूसुफीन से दोस्तों भाई बहनों आइए मिलकर सुनते हैं प्यार भरा नगमा पेश करते हैं यूसुफीन के वास्ते. कोई रोको ना दीवाने को मन मचल रहा कुछ गाने को कोई रोको ना दीवाने को मन मचल रहा कुछ गाने को कोई रोको ना
सुहाना मौसम सलोना दामन से बांध लो प्यारा समा कोई रोको ना दीवाने को मन मचल रहा कुछ गाने को कोई रोको ना उम्र के सफर में जिसे जो यहाँ भाए उसी के सपनों में ये मन रंग जाए ओ रंगों में भीग के रंगे रंगीला गाले तराना जो ये रसीला अलबेला गीत वो भूले कहाँ कोई रोको ना दीवाने को मन मचल रहा कुछ गाने को कोई रोको ना Ja, भाई ये दीवाने को कोई रोके ना jawel Josephine Jadounaat के वास्ते प्रोग्राम में पेश किया है और jawel यानी कि अति सुंदर कोई रोके ना यानी कि योसेफिन जादूनाथ की दीवाने को। दोस्तों भाइयों दो कदम आगे चलते हुए आपके साथ मिलकर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। Shirley Persoe reageert als volg van geen mensen in mijn omgeving gehoord. Zeker niet de jeugd, want ze zijn goed op de hoogte. Dus dan worden wij oudjes gelijk op de hoogte gesteld. Jawel, zo is dat Shirley Persoe als het niet anders is. Ik vertelde u net van de helderheid wat betreft van het OLED-scherm. Dus zo hebben we nu als een OLED-scherm dusdanig knippert dat het net zoveel aan als uitstaat. Dan is het helderheid van het scherm ongeveer 50%. Als het scherm volledig aanstaat, is het knipperen wat minder, maar is het veel te fel om wat te lezen. In de avond zal het scherm zich aanpassen aan de omgeving en automatisch dimmen. In een gedimde toestand is het knipperen extreem. Het is dan ook vooral een lagere helderheid die voor klachten kan zorgen, doordat het scherm dan extreem matig knippert. Dus zo hebben we nu. Je ogen, je brein werken hard, terwijl je in het avond rustig op de bank zit om op de Facebook feed te checken op je mobiel. Werken je ogen en brein extreem hard. Volgens een onderzoeker van het zeer betrouwbare onderzoekinstelling DxO Mark moeten onze ogen en hersenen compenseren voor al het geflikker. Wat kan leiden tot klachten aan je ogen, het brein. Er zijn ook iPhone en iPad trucjes bedacht om het knipperen minder te maken, maar bij mij had het geen enkel effect. Dus we hebben nu, zoals dat vertelde, de oplossing. Volgens de expert kunt de maker van de telefoon er ook voor kiezen om in plaats van deze goedkope PWM knipperde techniek een duurdere DC-methode toepassen. Deze laatste werkt door simpelweg op voltage van het scherm naar beneden te scrollen, zodat de felheid van het scherm vermindert, net zoals als bij een dimmer bij het licht in de woning. Bij een DC-techniek is er sprake van knipperen en daardoor blijven klachten zoals vermoeidheid, hoofdpijn achterwege. Op dit moment zijn er nog maar weinig fabrikanten, dus we hebben dat DC combineren met OLED. Dus ik zou zeggen van
Heb jij klachten die niet, zeg maar, gevonden kan worden van wat er aan de hand is? Probeer dan even met je telefoon of met je scherm. Op dit moment zijn er nog maar weinig fabrikanten, zoals ik u vertelde door zo'n benoemd, die DC combineren met OLED. En daarom kunnen mensen die gevoelig zijn voor PWM-techniek van OLED beter kiezen voor een LCD-techniek. Een LC-techniek, door zoals benoemd, blijkt toch beter te zijn, jawel. Daar vertel ik je meer over hier bij Radio SKS. Dus zo bij we nog Sunderena. Jawel, dus we hebben हमारा साथ प्रोग्राम में शामिल हुआ है Chandra Rose. Chandra Rose, namaskar, welkom. Just enjoy. Hoe zit het met Chandra, zijn hoofdpijn of migraine of duizeligheid? Chandraji, gebruik je ook zeg maar heel veel, zit je heel veel achter je telefoon en achter de computer? Als dat zo is, dan hoor ik dat heel graag van jou. En draai het volgende nummer helemaal voor Chandra Rose on Radio SKS. Chandra ji, आइए सुनते हैं मिलके लाल दुपट्टा अहम मलमल की. लाचार हम बस
माना जुदाई का मौसम बुरा था उसका भी लेकिन अपना मजा था माना जुदाई का मौसम बुरा था उसका भी लेकिन अपना मजा था थोड़ा तड़पना थोड़ा सिसकना सच पूछिए तो अच्छा लगा था क्या चीज है ये प्यार भी सुख में हंसी दुख में हंसी ना पूछो कि क्या करते थे तुमको ही मांगा करते थे हो तुमको ही मांगा करते थे क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के हम तो जुदाई में अकेले छुप छुप के रोया करते थे छुप छुप के रोया करते थे क्या बतलाए जान जा हम तुमसे दूर रह के अक्सर दुआओं में खुदा से तुमको ही मांगा करते थे छुप छुप के रोया करते हो तुमको ही मांगा करते थे छुप छुप के रोया करते तुमको ही मांगा करते या भाई तुमको ही मांगा करते थे और छुप छुप के भी रोए करते थे चंद्रा रोज के वास्ते प्रोग्राम में पेश किया है jawel dus wij hebben welkom nogmaals en just enjoy dus wij hebben 2 कदम आगे चलते हैं jawel verder about onze zeg maar OLED en noem maar op zoals ik u net vertelde dus wij hebben dat weinig op dit moment zijn er nog maar weinig fabrikanten die DC combineren met OLED. Daarom kunnen mensen die gevoelig zijn voor PWM-techniek van OLED beter kiezen voor een oude LC-techniek. Mocht een nieuwe telefoon nodig hebben en geen OLED willen, op je telefoon vergelijker van de Twicker is het mogelijk om OLED uit te sluiten of alleen LCD te laten tonen bij de beeldscherm. Dat blijkt helaas dat de meeste fabrikanten tegenwoordig gebruik maken van OLED-schermen. De laatste iPhone van Apple met een LCD-scherm is het iPhone 11. Deze gebruik ik nu en heb geen moment hoofdpijn meer gehad. Dus wij hebben nu. आगे प्रोग्राम में देखा जाए तो इसके बारे में क्या बताते हैं tip tegen achteruitgang door de scherm. Dus wat je noemt, het blauw licht dat scherm uitzendt kan ongunstig werken op het retina, het netvlies. Sommige onderzoekers raden aan om de ogen te beschermen door een caroteenrijk te eten of het slikken van supplementen. Zelf slik ik op werkdagen Astine, omdat dit volgens de onderzoekers een krachtige antioxidantie is die de cellen van het retina kan beschermen tegen het blauwlicht. Jawel, het gaat ons, dus wij hebben nu klein beetje het petje te boven, maar dat mag de pret niet onderbreken. Het dragen van een blauwlicht schermbril kan de oog ook beschermen. Dus wij hebben het slikken van omega-3 kan volgens andere onderzoekers droge ogen door veelvuldig gebruik van beeldscherm tegengaan. Andere tip om je ogen goed te houden achter een scherm zijn regelmatig knipperen met je ogen. Elk 20 minuten, 20 seconden
in het verte kijken en zorgen dat de helderheid overeenkomt met de omgeving. De contrast op het OLED-scherm is extreem hoog. Daardoor zijn onze pupillen telkens enorm moeten schakelen bij wisselen tussen licht en donker. Dit kan ook vermoeidheid geven bij langdurig gebruik door Sobaibenu. Is het u bekend, klinkt het u bekend in de oren door Sobaibenu? Dan zou ik zeggen, deel het met ons. Het verminderen van het contrast van het scherm kan dan helpen. Professioneel plaatsen vaak een lamp achter de scherm, wat een biasverlichting wordt genoemd, om het schermschakelen van het pupillen tegen te gaan. Ook het gebruik van een glimmende scherm wordt afgeraden. Jawel, dus Sobaibenu. Dus gebruik geen glimmende scherm, maar gewoon een scherm dat niet doet. Jawel. Het volgende nummer dus bij me hier bij Radio SKS. Henna Sita Mohaber Singh was het programma pees hem. Henna Sita Mohaber Singh. Nogmaals een hele goede morgen. Welkom en just enjoy. यही प्यार है हाँ यही प्यार है ओ दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं वक्त गुजरता नहीं क्या यही प्यार है हाँ 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 यही प्यार है कहीं लगता नहीं वक्त गुजरता नहीं क्या यही प्यार है हाँ यही प्यार है कुछ भी हो दिल पे कोई जोर तो
चलता नहीं, दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं, क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। झर में भी मिलते हैं। रुत बदले दुनिया बदले, प्यार बदलता नहीं, ओ दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं, क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। हाँ 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 यही प्यार है। क्या यही प्यार है? हाँ 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 यही तो है ना प्यार है। प्यार है। हाँ भाई यही तो प्यार है। हाँ हाँ यही प्यार है दोस्तों भाई बहनों। है ना सीता महावीर सिंह के वास्ते प्रोग्राम में लाया है या आज की प्रोग्राम में। दोस्तों भाई बहनों देखा जाए तो यानी कि 5 minuten बाकी है 12 beginnen mee. Ik heb nog 2 minuten te gaan. Doosters भाई बहनों, daar wil ik even gebruik van maken. Jawel, Mala Premcharan. Jawel, good morning, welkom. And just enjoy the morning show on Radio SKS. Morning show तो चल गया है, अब शाम की प्रोग्राम आ रहा है दोस्तों भाई बहनों, तो बस सुनते रहना। देखा जाए तो प्रिय सुनने वाले सुनो beste luisteraars प्रोग्राम में बताते हैं। Jawel, de Golden Temple Sri Vishnu Mandir wordt je ons volgende Lakshmi, je kan een prijs winnen. Jawel, Diwali-programma, muziek en dansgroep, snack en drinks. Diwali-optocht met lampion en fakkel. Jawel, dus we hebben nu Sri Vishnu Mandir Almere buiten wens u alvast happy Diwali. Woensdag 3 november 2021, dus we hebben nu vanaf 5 uur. Wordt u van harte welkom. Zeg maar in het Sri Vishnu Mandir Almere buiten. Het programma van 3 november, dus bij we om 5 uur. Jawel, tot 6 uur inloop. Van 6 tot 7 uur Diwali optocht. Van zeg maar 19 tot 1930 snack en drinks. Jawel, van 1930 tot 1945 de kroning van Lakshmi en uitkering de prijzen. Van 1945 tot 21 uur Diwali-programma. En van 21 tot 21:30 is het uur van afsluiting. Er kunnen maximaal 100 personen in de Diwali-optocht zeg maar lopen. Dus we hebben loop op tijd te weten of je zeg maar mee wil lopen. En dan moet je melden op 036 52 17 600, beste luisteraars. Anders, als je komt zonder te melden, heb je de kans dat je niet mee kan lopen. Dus wat hebben we doen? Maak je eigen lampions. Jawel, voor de kleintjes natuurlijk. Hè. Daar is ook een mooie prijs, zeg maar, voor de kleintjes die een mooiste lampion maakt. Voor de volwassenen zijn er, zeg maar, fakkels aanwezig. Dus wat hebben we doen? De prijzen voor de mooiste lampion die
is er ook. Dus wil je meedoen met de optocht van Sri Vishnu Mandir Almere Buiten in verband met Diwali? Jawel, dan moet je je richten tot 036 52 17 600. Sri Vishnu Mandir, de Golden Temple. Almere Buiten, Tempo, Dulustraat 250 1336 NB, Almere Buiten. Wil je meer weten, gaat het u allemaal te snel, kun je ook bellen met Radio SKS. Dan komt het ook op zijn plek. Jawel, dus wij hebben nu Diwali Festival 3 november 2021. Kom en vier samen Diwali met Sri Vishnu Mandir Almere Buiten. Radio SKS is een dienstverlenend radiostation voor de samenleving in Nederland en ver daarbuiten. Radio SKS richt zich voornamelijk op etnische minderheden. Radio SKS zal zich vooral richten op het verspreiden van informatie over gemeentelijke instellingen. Daarnaast zendt Radio SKS het Nederlandse nieuws uit in een aantal buitenlandse talen. Uiteraard ontbreken de amusementsprogramma's ook niet. Al deze programma's worden bedacht en gemaakt door vrijwilligers uit verschillende allochtone groepen. Wij zijn vrijwilligers en wij werken uitsluitend met vrijwilligers. Daarom zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen die graag een bijdrage willen leveren aan het succes van Radio SKS. Ervaring met radio maken is nuttig, maar niet echt een noodzaak. Kortom, wij zoeken vrijwilligers. Informatie 036 545 1763 of 06 467 47293. Radio SKS.